हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आम पूर्व क्लास रे कौन पढ़ी ना ईसीसी पढ़ी, सॉरी ईसीसी नहीं, यूनिवर्सलिज्म ऑफ एलिमेंटरी यूईई पढ़ी। ईसीसी भी गोटे अच्छी जिनस, इयरली केयर चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन ईसीसी। तो आम पढ़ी पूर्व क्लास रे यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन टा कौन? सार्वजनिकरण गोटे जिनस अच्छे से आम काली पढ़ी आ विषय भल भाव बुझी। प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण कौ भली हेउछि एवं ता पई कौन कौन पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि आमे एटा पढ़िथिले। तो कहिथिले आज आमे पढ़िबा एजुकेशन फॉर ऑल, समस्तंक पई शिक्षा। आगुर मने अछि गोटे बही रे इमेज टा आसे, पेंसिल ऊपर दी जण बसिथिबे, एई इमेज टा मते कमेंट करिवो को प्रोग्राम रो इमेज। पेंसिल ऊपर दी जण बसिथिबे एवं सेथरे लेखा आइथिबो कोन कहि दोछुं, सभीए पढ़ंतु सभीए बढ़ंतु लेखा आइथिबो। एइटा कमेंट करिवो को स्कीम रो एवं केते मसिया रे ताहा आसीथिला। एइटा आमे पढ़िसे, ए विषय रे आमे एकु देखिचे मध्ये ए इमेज टी। आज हम पढ़िबा एजुकेशन फॉर ऑल माने समस्तंक पई शिक्षा। आज हम पढ़िबा ता पूर्व टिके देखिया मान जो प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण निमित्त आंतर्जातिक संपृक्ति और प्रचेष्टा कौन। लाइन कटि जाइए से क्लियर देखा जीवो नाही बोधे, किंतु स्क्रीन क्लियर देखा जीवो। आज हम पढ़िया कौन ना प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण निमित्त आंतर्जातिक संपृक्ति और प्रचेष्टा कौन रही। से कहला आम देश रे विशेष करी आम राज्य रे, आम देश रे विशेष करी आम राज्य रे प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण लक्ष्य हासिल पई विभिन्न आंतर्जातिक संस्था संगठन अनुष्ठान माने सहायता प्रदान करूछन, नियति भाव करूछन। आम राज्य रे कोन आम देश रे बहुत प्रकार माने अछि एमिति विद्यालय गुड़िक एजुकेशनल सिस्टम गुड़िक अछि जहाँ को आंतर्जातिक संस्था माने जेमति मु तुमको पूर्व कहितली चारिटा कोन यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक कहितली। देखो एभली आंतर्जातिक संस्था माने कोन ना सहायता करूछंती, कारण शिक्षार क्षेत्र शिक्षार गुणात्मक शिक्षा को कोन डेभलप करियो से मान चाहुचंती। से माने चाहुचंती एजुकेशन टे केमती समस्तंक पाखरे पहुंचू, समस्ते एजुकेटेड हुअन्तु। साधारणतः शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि, शिक्षकों दक्षता वृद्धि, अभिनव शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम नवीकरण, गवेषणा भली प्रमुख कार्य आंतर्जातिक संपृक्ति और सहायता देखा मिलता है। ये सब जिन गुड़िक आंतर्जातिक सहायता गुड़िक मिलता है। एठारे आंतर्जातिक संस्था मान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में दि जाउथबा सहायता संबंध में आलोचना कराई। कौन कौन दिया है? प्रथम आसला समस्तंक पई शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। एई पॉइंटटा छोट पॉइंटटा किंतु बहुत सारा जिंस होउची से शो करूची एवं ए पॉइंटटा हो सब मन रखिथो एजुकेशन फॉर ऑल। ए गोटे वर्ड ए गोटे पॉइंट कोन ना तुमको बहुत मान जो जिंस गुडी को नाही बहुत जिंस माने एग्जाम रे जो एलिमिनेट करबा पई क्वेश्चन एलिमिनेट माने ऑप्शन एलिमिनेट करबा पई क्वेश्चन टी को चाइल्ड सेंट्रिक रे बुझिबा पई एई लाइन टा ही बहुत हेल्प करिवो एजुकेशन फॉर ऑल। तार पृष्ठभूमि कौन है? विंश शताब्दी शेषार्ध विशेषतः विकासशील देश मानकर मौलिक शिक्षा सुविधा प्रसार एवं अग्रगति परिप्रेक्षी में समस्त पिला प्राथमिक शिक्षा और युवक युवती तथा पौढ़ मान क्रियात्मक साक्षरता हासिल निमंते आंतर्जातिक समुदाय विशेष आग्रह प्रकाश करते। सी कहला विंश शताब्दी शेष भाग आड़ कहला ना सब जो आंतर्जातिक संस्था माने रहिले से माने चेष्टा करथिले केमिति कोन ना केमिति पिला माने पौढ़ माने युवक माने समस्त जेमति केमिति शिक्षार मान जो जोन भीतर को आसंतु।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟର ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନିହିତ ଥିଲା। ଏମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ, ବିକାଶଶୀଳ ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକିନା କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ନୀତି ଦିଟା ଥିଲା। ସେ ମୌଳିକ ନୀତି ଦିଟା ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ନା ଫଳପ୍ରଦ ସମତା ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ କହିଲେ କଣ ଫଳପ୍ରଦ ସମତା ମାନେ ସମତା ଇକ୍ୱିଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଯାଇକିନା କଣ ନା ସକ୍ସେସ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ସେ କହିଲେ, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ପୁରା ହୋଲ ପିପୁଲଙ୍କ ରାଇଟ, ସେଟା ଏଜୁକେସନ ଟି ବୁଝିଲ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା? ଏହା ଦେହରେ ବି ଗଡବଡି ଅଛି, ଦେଖିବ। ସେ କଣ କହିଲା ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ୟୁନେସ୍କୋ, କଣ କହିଥିଲି ୟୁନେସ୍କୋ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିସେଫ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ, ତାପରେ ୟୁଏନଡିପି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବୁଝିଲ, ଏଇ 4ଟି ସଂସ୍ଥା, ଏଇ 4ଟା ସଂସ୍ଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା 1990 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜୋମଟିନ୍ ଠାରେ, ଦେଖିଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଇଂଲିଶରେ କଣ ଜୋମଟିନ୍ କଣ ଜୋମେଟିନ୍ ଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର 155ଟି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ପଢିଛେ, ବୁଝିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ପଢିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ସେତେ ଫୋକସ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ କହିଲ ଏଟା କାଲି ପଢିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ରିଡିଂରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 155ଟା ଦେଶ, ଆମେ କହିଥିଲେ କଣ 155ଟା ଦେଶ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କଣ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନା 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଥିମ୍ ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସେଟା 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପୁରା କରିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପାଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଦେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡା ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆକ୍ସନ, ସେ ରଖିଥିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ବା ୟୁନିସେଫକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ଘୋଷଣାନାମାର 10 ବର୍ଷ ପରେ 2000 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ପୁଣି ଥରେ ସେନେଗାଲର ଡାକର ଠାରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ହଉଛି 2000 ମସିହା 1990 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା 2000 ମସିହା ଭିତରେ ହେଇଯିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝ, ମାନେ ଦେଖ କୋଉ ଭଳି ଜିନିଷ ହେଇଛି। 1990 ମସିହାରେ ହେଲା 4ଟା ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଲେ କୋଉଠି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜେମୋଟିନ୍ ଠାରେ, 155ଟି 4ଟା ହଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାର ଅଣ୍ଡରରେ 155ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଗ ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗେଇ ଦଉ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲା 2000 ମସିହାରେ କୋଉଠି ନା ସେନେଗାଲର ଡାକର ଠାରେ। ସେନେଗାଲର ଡାକର ଠାରେ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ବସିଲା ଏକତ୍ରିତ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଲେ। ବହୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣାନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ 2015 ମସିହା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯାଇକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହଉଛି ପଛରେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆଉଥରେ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ, ତା ଡ୍ୟୁରେସନ ଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ। ସେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ
ନା ଯୋଉ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକିନା କଣ କଲେ ନା 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାହେଲା ନା 2015 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଗଲା। ଏବେ ପଢିବା ସେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲି ଇସିସି ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏଇଟା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା 2015 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପିଲା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପୌଢ ବାଞ୍ଛିତ ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିମ୍ନ 6ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଣ ସେ 6ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା এই 6ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତ ପିଲା ବିଶେଷତଃ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଆଦ୍ୟ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन व्यवस्था को व्यापक एवं उन्नत कराइथिले। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रथमे से व्यापक करिया पई चेष्टा करथिले। तांकर 6टी लक्ष्य भितरु प्रथम लक्ष्य होची आद्य शैशव यत्न और शिक्षा। बुझिलो 2015 वर्ष सुधा समस्त पिला मुख्यतः बालिका कष्टकर परिस्थिति थिया पिला एवं संख्या लघु संप्रदायर पिला मानक पई गुणात्मक निःशुल्क और बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा नामलेखा अवधारणा और शिक्षा समाप्त निश्चित करवा। 2015 मसीहा सुधा कौन करवा ना जोटा यूईई निर्धारण करथिला ताकू 2015 मसीहा सुधा जेमिति कन्फर्म करेबा बा एन्श्योर करेबा जे एमिति होउची। कौन कौन ना निःशुल्क ए वाटी मन रखता बिना पैसा लागिवनी बाध्यतामूलक गुणात्मक नामलेखा एनरोलमेंट अवधारणा बुझिल रिटेंशन समाप्ति पर्यंत है। तो 2015 मसीहा सुधा कौन है ना प्रथमे तमे आद्य शैशव यत्न और शिक्षा को ध्यान दियो। एक दुई रे कौन कहला मान जिते युवक युवती पौढ़ जिते माने कष्टकर परिस्थिति रहउथिबा पिला समस्त पाई जेमति कोन ना निःशुल्क बिना पैसा रे मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई देबा एवं ताको नाम लेखा एवं ताको अवधारणा को निश्चित करबा बा रिटेंशन को निश्चित करबा माने से जेमति पाठ त्याग ड्रॉप आउट न हुए। दीटा बय गल्ला बुझिलो। तापर आसला तृतीय कोण उपयुक्त शिक्षण एवं जीवन कौशल शिक्षा पाई समान सुविधा सुजोग प्रदान माध्यम युवक युवती एवं पौढ़ मान शिक्षण आवश्यकता पूरण को निश्चित करवा माने जो गुड़ाक तांकर नीड गुड़ाक अच्छे से नीड गुड़ाक पूरण करवा। तीनोटी माने एमती सर्टकट गुड़ाक मन रख आराम से पॉइंट गुड़ाक लिखिदे पारिब। 2015 मसीहा सुधा पौढ़ साक्षरता हार विशेषतः महिला साक्षरता हार 50% माने 50% अभिवृद्धि हासिल एवं समानता भित्तिरे पौढ़ मानक मौलिक तथा निरक्षर शिक्षा निरंतर शिक्षा सुविधा प्रदान करबा उचित। देखो से कहला 2015 मसीहा सुधा जेमिति कोन ना महिला साक्षरता हार 50% वृद्धि होगा दरकार। जानिचो इंडिया भारत आमे पूर्वरु पढ़ी आसे भारत गोटे पुरुष प्रधान देश आमे पूर्वरु पढ़ी आसे किंतु बहुत क्षेत्र रे नारी माने आगर एटा जो डार्क रियलिटी कोन ना जेहेतु भारत गोटे पुरुष प्रधान देश देख भारत रे प्रायतः समस्त माइंडसेट ता नुहे माइंडसेट ता न थाए किंतु केते जनक माइंडसेट विथ कोन ना केते जनकर सेमती सराउंडिंग रे सेमती प्रॉब्लम्स थिबो जोटा कि तांकर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हे पारे सोशल प्रॉब्लम हेते पारे जोथि मानो पई कोन ना गर्ल्स एजुकेशन को से माने स्टॉप करि दियंती बा मझिरु ताकू ड्रॉप आउट करि दियंती क्लास माने 5th पर्यंत पढ़ी देले किंबा 8th पर्यंत पढ़ी देले तापरे ड्रॉप आउट एमिति केतक मानसिक चिंताधारा मध्ये लोकंकर अछि जे झियोटी पढ़िले कोन करिवो मानसिक चिंताधारा एमती लोकंकर अछि एबे मध्ये अछि भाबनी जे से थिला नै से अछि भी एबे मध्ये बहुत सारा राज्य अछि जो मानकर जो राज्य मानकर मानसिक चिंताधारा एमिति एबे मध्ये होछि एकेना जो चाइल्ड मैरिज जोटा को उठे दे जायतिला एबे मध्ये चाइल्ड मैरिज होउछि ना के होउनी भाबनी एसबु जिंस जानछ कोन एसबु जिंस जे पर्यंत कौनसी जगह एक्सपोज हेनी से पर्यंत ए जिंस गुडी को बेसी होउछि यार रियलिटी जणा पड़िबो नाही किंतु ए सब जिंस होउछि
जोटा कि गवर्नमेंट नजर तले गवर्नमेंट नजर तले कौन एबे तो गवर्नमेंट जानले सी होची जो माने ता अंडर रे काम करछंदी मे बी से तांको काम ठीक करना ए सब जिंस भी जागी ना जो माने ट्राइबल एरिया रे रहउछंदी किंबा जो माने अर्बन एरिया रे मध्ये एमते होची नो डाउट अर्बन एरिया रो नहीं केते कम्युनिटी केते अछंदी जो कम्युनिटी मानन करे तांकर माने बेसी बहुत कम एज रु मैरिज कर दउछंदी एजुकेशन प्रति ध्यान दउनांती जे एजुकेशन टी झियोटी पढले कोड करिवो एमिति माइंडसेट अछि लोकंकर एबे मध्ये अछि जे झियोटी कोन करिवो झियोटी पढले किंतु देखो एई माइंडसेट जेतु अछि सेथि पई कोन गर्ल्स एजुकेशन रो लेवल टा कोन ना बॉयज को तुलना रे माने मेन को तुलना रे वुमेन एजुकेशन टी सेटा डाउनफॉल आडी की जाउची अवश्य धीरे धीरे तार होची एक ना प्रोग्रेस देखा जाउची किंतु यदि आज कंपेयर करिबा दी जणक भितरे माने मेन आ वुमेन को भितरे कंपेयर करिबा मेन एजुकेशन टी हाई रे रहउची सबले ताको लेवल टी हाई रे रहउची लेवल टी माने कोन अधिक प्रेफर करूछंती लोक माने जे जेमिति गोटे पुओटे पढू किंतु गोटे झियोटी पढी की कोन करिवो ए माइंडसेट रे रखुछंती सेति पई कोन एजुकेशन टी डाउन ही जाउची तो सेति पई से 2015 सुधा कोन कहितले ना नारी मानकर जो महिला मानक साक्षरता हार 50% को वृद्धि करिवो जो माने पाठ छाडी दोचंती किबा पढु नांती किबा स्कूल आसु नांती तांको घर रो किछि प्रेशर रहउची बर्डन रहउची माने इकोनॉमिकली से माने स्ट्रांग नहोती तो से सब को बाद देई कि ना तमे होची 50% को वृद्धि बाद देई कि माने कोन ताको छाडी कि नै तांकर जो प्रॉब्लम को तमे होची एकदा बाद देई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करी कि तमे होची 50% को वृद्धि करिवो एटा 2015 मस सुधा कोन ना लक्ष्य रखा जायतिला तापर जो पौर माने अछंती किबा जो माने होचंती तांकर एज हे गेलानी तांको मौलिक बेसिक शिक्षा जेमती दिया जो जेमती कंटीन्यूअस बेसिक शिक्षा से पाउथे एटा थिला तार लक्ष्य तापर कसला ना 2015 मस सुधा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर लिंगगत वैषम्य दूर करिबा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंगगत वैषम्य बा लिंगगत विभेद एको दूर करिबा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गोटे बहुत माने गोटे अंधविश्वास माने कु बुझामणा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टेरियोटाइप बायस एगुडा सब माने बहुत नीच जिंस बुझिलो देखो गोटे होची जो स्टेरियोटाइप रूढ़िवादिता स्टेरियोटाइप टा कोन ना पूर्वरु गोटे माने कथा प्रचलन हेकि अछि जे पुओ माने कांदंतिनी झियो माने होचंती केवल सॉफ्ट काम करिया पई अछंती से माने भारी जिंस एगुडी को उठे मारंतिनी काम करि पारंतिनी एटा गोटे स्टेरियोटाइप माने गोटे रूढ़ी रही जाइछि ए जो रूढ़िवादिता होची एटा स्टेरियोटाइप एटा तळे इंप्लीमेंट ही जाए माने जेमति कोन जाय पुओ तोर आज कंपेयर करे जे एटा जो बायस हे जाए डिस्क्रिमिनेशन कोन ना भेदभाव सृष्टि करूछन्ती दि जण भितर जो भेदभावटा सु ताको डिस्क्रिमिनेशन कुआ जाए 2015 मस सुधा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर रे स्कूल रे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाउथिला एबे मे भी देखा जाई थाउ पारे अल्प किछि स्कूल रे किंतु डिस्क्रिमिनेशन आ नाही जेते 2005 मस सुधा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर लिंगगत वैषम्य दूर करिबा एवं 2015 मस सुधा बालिका मानक जेपरि बालिका माने जेपरि गुण देखो से सब जगह रे बालिका मानक फोकस करछि एहार अर्थ या नुहे जे से तबको होछि बायस देखौछि से जेंडर बायस क्रिएट करछि ताहा एटा अर्थ नुहे ताहा कहिबा कथा सेई जो परिस्थिति थिला सेई परिस्थिति रे बालिका मानक शिक्षा बहुत निम्न स्तर रे थिला ताकू वृद्धि करिबा को से चेष्टा करूथिले कारण माइंडसेट सेमिति थिला लोकंकर एबे मध्ये माइंडसेट सेमिति अछि किंतु सेतरे प्रोग्रेस हे आसुचे 2015 मसिया सुधा बालिका माने जेपरि गुणात्मक मौलिक शिक्षा हासिल करंती सेथि में समान सुविधा सुयोग प्रदान करिया तथा शिक्षा क्षेत्र में लिंगगत समानता को हासिल करिबा उचित शिक्षा क्षेत्र जेमते लिंगगत समानता रहइबो बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल सामग्रिक दृष्टि शिक्षा संपर्कित समस्त दिगरे गुणात्मक अभिवृद्धि हासिल करिबा समस्त क्षेत्र में जेमते कोन ना गुणात्मक अभिवृद्धि हासिल करिबो क्वालिटी हासिल करिबो शिक्षा क्षेत्र में समस्तंकर उत्कर्षता प्रदर्शन निश्चित करिबा जेपरि समस्त निर्धारित निरूपित शिक्षण फलाफल हासिल करि पारुथिबे जेमति विशेषतः भाषा गणित आवश्यक जीवन कौशल संपर्कित शिक्षा
ମାନେ ଭାଷା ଗଣିତ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଏମିତି ହାସଲ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ତାର ରୂପାୟନ କେମିତି ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣାନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଲାଗି ପଡିଥିଲେ 155ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଗି ପଡିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ ସେ କହିଛି। ଉକ୍ତ ଘୋଷଣାନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହାୟତାର ସହ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 9ଟି ଜନବହୁଳ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା କିଏ କିଏ 9ଟି ଜନବହୁଳ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ବସିକି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ ୟା ଉପରେ କରିକି ସେ କହିଥିଲେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ କେମିତି ଭଲରେ କରିପାରିବ ପରଫର୍ମ କେମିତି ଭଲରେ କରିପାରିବ ସେଟା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଣ ସେ 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ରାଜିଲ ଇଜିପ୍ଟ ମେକ୍ସିକୋ ନାଇଜେରିଆ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ଗ ଏଇମାନେ ହେଲା ଭାରତ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ରାଜିଲ ଇଜିପ୍ଟ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ଗ 15-16 ଡିସେମ୍ବର 1993 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ 1990ରେ କଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କହିଦେଲେ 2000 ମସିହା 1993 ମସିହାରେ ଏଇ 9ଟି ଦେଶ ବସିକିନା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ମାନେ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇପାରିବୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତୃବର୍ଗ ନିମ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କଣ କଣ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କଣ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପିଲା ପାଇଁ କଣ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଢ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ୱାର୍ଡଟି ଆସୁଛି ଏଟା କାହାର ୱାର୍ଡଟା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କିଏ କହିଥିଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଏ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ରୋଜଗାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତି ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ରୋଜଗାର ଏସବୁଥିରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ବୈଷମ୍ୟତା ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଆଉ ଉପଯୋଗିତା ତାର ମାନେ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇପାରିବ ଲୋକ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଜୁକେସନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିହାତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସବୁ ବର୍ଗକୁ କାହାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେବେ ହଉଛି 4ଟି ସଂସ୍ଥା ବସିଥିଲେ 1990 ମସିହାରେ ତାର 3 ବର୍ଷ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମାଟା କଣ ନା 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଆଧାରରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଓଆ କେତେରେ 1992 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ କେବେ 1992 ତ 1992 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହେଲା 1993 ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଇଟା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ପଢିବା ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୀତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କଣ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ଆମେ ଛୋଟ ରିକ୍ୟାପ କରିଦବା। ରିକ୍ୟାପ ହଉଛି ଏଇଟା ନା ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଉଥିରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ 1990 ମସିହାରେ 4ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଂଘରେ ବସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କୋଉଠି ନା ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜେମୋଟିନ୍ ଠାରେ ବସିଥିଲା। ସେଠି 155ଟି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କେମିତି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ, 2000 ମସିହା ଭିତରେ ହେଇଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ଭିତରେ ତା ପୂରଣ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 1993 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କିନା ଆମର ରାଜଧାନୀ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ବସିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି 9ଟି ହଉଛି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ କହିଲେଣି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଏମାନେ ଥିଲେ, ମିଆଁମାର ଏମାନେ ଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ସେଥିରେ ହଉଛି ଯେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନା ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ସେଲିଗାନ ଠାରେ ବସିଲା ଡାକରଠାରେ, ସେଲିଗାନର ଡାକରଠାରେ, ସେବେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲେ କେବେ 2015। ତ 2015 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଇସିସି ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, ଯୁବକ ପଢୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, ଗର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଟର୍ମ ଗୁଡା ମନେ ରଖ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଗର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ କଣ କହିଥିଲା ନା ଯୋଉ ବିଭେଦତା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, 6ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ପୂରଣ ହେଇନି, 2015 ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 1992 କଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବାସ୍ ତା ନାଁରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର ଆମେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ କଣ ଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଆମେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ କାହାର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।